Surutnya permukaan air sungai Danube akibat kekeringan ekstrim memunculkan bangkai kapal-kapal perang Jerman dari Perang Dunia Kedua hingga fosil mamut. Sementara itu ketinggian air sungai Donau yang menyusut tajam memaksa pemerintah Hungaria untuk mematikan sebagian besar operasional satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir di negara tersebut. Gelombang panas dan kekeringan ekstrim yang melanda Eropa menyebabkan permukaan sejumlah sungai menyusut ke titik terendah dalam sejarah. Surutnya permukaan air sungai Danube akibat kekeringan ekstrim memunculkan bangkai kapal-kapal perang Jerman dari Perang Dunia Kedua hingga fosil mamut. Fosil mamut berbulu yang terkubur selama ribuan tahun di sungai tersebut ditemukan di dasar sungai yang mengering. Човек от село Ряхов се е обадил и заедно и с кметиците всъщност казаха, че виждат може би кости на древни животни. Изпратихме специалист от екомузея и се разпознаха кости от мамути. Di dekat pelabuhan Prahovo, Serbia yang berada di perbatasan Serbia dan Rumania, lambung kapal berkarat hingga tiang kapal yang dulu menjadi tempat berkibarnya bendera Nazi kini kembali terlihat dari permukaan air. Bangkai kapal perang dapat dilihat langsung dari tepi sungai. Sungai terpanjang kedua di Eropa itu kini mengalami penyusutan debit air hingga ke level terendah. Dampaknya tak hanya memunculkan peninggalan sejarah, tetapi juga mengganggu aktivitas pelayaran dan mengancam operasional pembangkit listrik di sejumlah negara Eropa Tengah dan Timur. Polandia kini menghadapi ancaman kekeringan yang semakin parah setelah permukaan sejumlah sungai utama mencapai titik terendah dalam sejarah. Gambar dari udara memperlihatkan hamparan pasir yang muncul di permukaan sungai Vistula di Warsawa, Polandia pada Selasa. Ini terjadi akibat surutnya debit air yang dipicu gelombang panas berkepanjangan. Musim kemarau yang berkepanjangan ini juga berdampak pada sektor energi di Polandia. Awal pekan ini, perusahaan utilitas Enea mengurangi produksi listrik di pembangkit listrik tenaga batu bara di Koniec dan Połaniec akibat penyusutan debit air sungai Vistula untuk sistem pendingin. Ketinggian air sungai Donau yang menyusut tajam memaksa Hungaria untuk mematikan sebagian besar operasional satu-satunya pembangkit listrik tenaga nuklir di negara tersebut. Fasilitas yang sangat bergantung pada air sungai Donau sebagai pendingin tersebut kini menghadapi krisis energi. Pembangkit listrik yang menjadi tulang punggung energi di negara itu terpaksa beroperasi hanya sekitar 10% dari kapasitasnya. Hujan di Austria memang diperkirakan menaikkan permukaan air Donau sekitar 20 cm. Namun Perdana Menteri Peter Magyar menyebut kenaikan debit air diperkirakan hanya sementara. Honfitársaim, ami Paksot illeti, a helyzet javult ugyan, de továbbra is nehéz. Mára már 13 cm-rel vagyunk a vasárnapi vízállás felett, és a következő napokban várható még bő 20 cm-re emelkedő vízszint. De mivel holnaptól hosszú ideig nem várható újabb csapadék, ez az emelkedés előreláthatólag átmeneti lesz, és jövő héttől újra számolgathatjuk a centiket. Az atomerőmű működését folyamatosan figyelemmel kísérjük, az egyetlen turbina stabilan termel. A védelmi munkacsoport tegnap ülésén utasítást adtam különböző átmeneti megoldások kidolgozására arra az esetre, ha Pakson tartóssá válik a korábban nem tapasztalt alacsony vízállás. Kini pemerintah Hungaria tengah menyiapkan investasi untuk memperkuat ketahanan pasokan energi dan air Hungaria di tengah cuaca ekstrem Eropa.